ओम शांति। आज के बाবার 3-1-2021 মুরলি। आज অব্যক্ত বাপ দাদার অব্যক্ত মুরলি। আজকে রিভাইজ ডেট হচ্ছে 5-10-1987 एवं आज मुरलीर हेडिंग होच्छे ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज के बाबा पुरो मुरली सन्तुष्टता एवं प्रसन्नतार उपरे चालिয়েছেন। बाबा बोललेन जे ब्राह्मण जीवनेर बरदानই হচ্ছে सन्तुष्टता और प्रसन्नता। यदि ब्राह्मण जीवन पेয়েছো অথচ তোমরা সন্তুষ্ট নয় বা প্রসন্ন নয়, তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের আসল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছ। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिखी लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत बेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। आज बाप दादा ब्राह्मण बाच्चादेर मध्य विशेष से बाच्चादेरके देखছেন যারা সব সময় নিজেরা সন্তুষ্ট থাকেন এবং অন্যকেও সন্তুষ্টতার অনুভূতি করান। তাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, কীর্তি দ্বারা সবাইকে তারা সন্তুষ্ট করেন। তো এই রকম সন্তুষ্ট মণিদের মালা বাবা দেখছিলেন কি যারা সব সময় নিজের সংকল্প দ্বারা, बोल দ্বারা, সম্বন্ধ সম্পর্ক দ্বারা যারা নিজেকে সন্তুষ্ট রাখে এবং অপরকেও সন্তুষ্ট করে, তো তাদের উপরে বাপ দাদা সন্তুষ্টতার स्वर्ण पुष्प वर्षण करছেন। तो ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं है, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्ति के सिमरन की माला बनती है। तो बाबा बोलছেন যে এরকম সন্তুষ্ট মণি যারা, তারাই বাপ দাদার গলার হার হয় এবং তারাই সত্যযুগে রাজ্য অধিকারী হন এবং তাদেরই ভক্তি মার্গে মালা सिमरन হয়। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। बाप दादा আরেকজনের বাচ্চাকে দেখছেন যে যারা কখনো সন্তুষ্ট আর কখনো অসন্তুষ্ট, কিন্তু বেশিক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকতে পারে না, আবার সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता
और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। बाबा 2 নম্বর বাচ্চাদের দেখলেন যে কখনো তারা সন্তুষ্ট আর কখনো অসন্তুষ্ট, কিন্তু বেশিক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর 3 নম্বর বাবা দেখলেন যে অনেক বাচ্চারা আছেন যারা কোনো না কোনো ব্যাপারে সব সময় অসন্তুষ্ট হতেই থাকেন। তো কেউ সংকল্প দ্বারা অসন্তুষ্ট, মানে নিজেরই সংকল্প দ্বারা অসন্তুষ্ট, কেউ নিজের পুরুষার্থ দ্বারা অসন্তুষ্ট, কেউ পরিস্থিতি দ্বারা অসন্তুষ্ট, কেউ সামনে ব্যক্তি তার মন পছন্দ চলছে না তার দ্বারা অসন্তুষ্ট, আর ছোট মোটো এরকম অনেক রকম কথাবার্তা দ্বারা অসন্তুষ্ট। তো এইভাবে তারা অসন্তুষ্টতার চক্রে ফাঁসতেই থাকে। तो ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियाँ तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी। तो बाप दादा बोलছেন যে আমি 3 রকম মালা দেখলাম। যারা প্রথম হচ্ছে যারা সবসময় সন্তুষ্ট মণি, 2 নম্বর যারা বেশিক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকতে পারে না আবার সন্তুষ্ট হয়ে যায়, 3 নম্বর যারা সবসময় অসন্তুষ্ট। তো বাবা বলছেন যারা প্রথম মালা, যে সবসময় যারা সন্তুষ্ট আত্মা, সন্তুষ্ট মনে, তো তাদের চমক, আর যারা সবসময় অসন্তুষ্ট তাদের চমকের মধ্যে তো পার্থক্য তো থাকবে না। তো বাবা বলছে দেখো যে তাদের চমক কি হবে। तो मणियाँ तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियाँ पहली माला में आ जाए। बाबा বলছেন যে বাপ দাদা ব্রহ্মা বাপ বিশেষ 3টে মালাকেই দেখে খুব হর্ষিত হচ্ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা আবার চেষ্টাও করছিলেন कि যারা 2 নম্বরের মালা বা 3 নম্বরের মালা তারা 1 নম্বরে চলে আসুক। तो रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। बाप दादा দেখছেন যে 2 নম্বর মালা যেটা তাদের মধ্যে বেশিক্ষণ অসন্তুষ্টতা থাকে না, কিছুটা ছায়া অসন্তুষ্টতার চলে আসে। তো তারা যদি একটু পুরুষার্থ করে বা এইটুকু অসন্তুষ্টতাকে যদি তারা মিটিয়ে দেয় তাহলে তারা প্রথম নম্বরে চলে আসবে। तो इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ব্রহ্মা বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের যারা 2 নম্বরে ছিল তাদের এক একটা গুণ, বিশেষতা, সেবা সবাইকে সামনে নিয়ে এসে বারবার ব্রহ্মা বাবার এটাই আশা ছিল বা বাবা এটাই বলছিলেন कि এই মালাকে কি করে 1 নম্বর মালায় নিয়ে আসা যায়। तो ऐसी 25-30 के करीब मणियाँ थीं जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। ব্রহ্মা বাবা শিব বাবাকে বলছেন যে প্রথম নম্বরের মালাতে এই মণিগুলো যেন চলে আসে যারা 2 নম্বরে ছিল। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। তারপরে নিজেই বাবা একটু হাসতে হাসতে বললেন যে শিব বাবা ठीक এদেরকে 1 নম্বর মালায় নিয়ে আসবেন। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का
বিশেষ কারণ क्या है। এরকম ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার নিজেদের মধ্যে বার্তালাপ চলছিল, তখন একটা কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট হলো যে असंतुष्टतार विशेष कारण की। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं। बाबा देखছিলেন কি সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদানই হচ্ছে সন্তুষ্টতা। তো বরদাতা থেকে আমরা সন্তুষ্টতারই বরদান পেয়েছি। তো বরদান প্রাপ্ত হওয়ার সত্ত্বেও 2 নম্বরে কি করে চলে আসলো, 1 নম্বর থেকে তারা 2 নম্বরে কি করে চলে আসলো। আর संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। बाप दादा देखलें जे সন্তুষ্ট কখন থাকা যায়, যখন সর্বপ্রাপ্তি জীবনে হয়ে যায়। তো সন্তুষ্টতার বীজ হচ্ছে সর্বপ্রাপ্তি। असंतुष्टता का बीज স্থূল বা সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি है। কখন অসন্তুষ্ট হয়, যখন সূক্ষ্মভাবে বা স্থূলভাবে কোনো প্রাপ্তি হয় না বা কোনো না কোনো অপ্রাপ্তি আছে, তখনই অসন্তুষ্টতা আসে। तो जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ। बाबा बोलছেন যখন ব্রাহ্মণ জীবনের স্লোগানই আছে যে অপ্রাপ্ত নেই কোনো বস্তু ব্রাহ্মণদের জীবনে, তাহলে এত অসন্তুষ্টতা কেন। তাহলে কি বরদাতা বাবা সবাইকে একরকম বরদান দেননি। বাবা তো সবাইকে একরকম বরদান দিয়েছেন, কিন্তু যারা নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্তর চলে এসেছে, পার্থক্য চলে এসেছে। तो क्या हुआ, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। बाप दादा बोलছেন যে বাবা বরদাতা বাবা এত ভান্ডারা ভরপুর করেছেন কি যারা নিমিত্ত ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা এখন সঙ্গম যুগে হয়ে গেছেন, তো তাদের 21 জন্ম তো নিজেদের ভান্ডারা ভরপুর থাকবেই, কিন্তু তাদের বংশাবলী, তাদের প্রজা, সত্যযুগের বংশাবলী এবং প্রজা এবং ভক্তি মার্গেরও ভক্তরা এবং ভক্তদেরও বংশাবলী, তারাও তাদের প্রাপ্তির আধারে চলবে, মানে এতটাই ভান্ডারা ভরপুর থাকবে। तो इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। बाबा प्रश्न করছেন যে এত বড় প্রাপ্তি তাও কেন অসন্তুষ্টতা আসছে। तो अखुट खजाना सभी को प्राप्त है ना, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। এত অখুট খাজানা বাবা দিয়েছেন যে একজন থেকেই পাচ্ছি, এক রকমই পাচ্ছি, একই সময় পাচ্ছি আর একই বিধিতে পাচ্ছি। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। তো বলছে যে খাজানা তোমরা প্রাপ্ত করেছো সেটা সবসময় কাজে লাগাচ্ছ না বা মনে রাখছো না, এই জন্যে খাজানাতে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে, প্রাপ্তিতে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं है। আমরা দিমাগে খুব খুশি হয়ে যাই, সন্তুষ্ট হয়ে যাই যে বাবা এত সুন্দর মুরলি শোনালেন, এত কিছু বোঝালেন, কিন্তু দিল থেকে আমরা যেহেতু সন্তুষ্টতার পুরো অনুভূতি নেই, এই জন্যে खुशी থাকতে পারছে না। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते हैं। स्मृति रहती है
लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। বা বলছেন যে প্রাপ্তির যে খাজানাগুলো সেটাকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে জীবনে প্রত্যেক কাজে লাগানো হচ্ছে না। তো স্মৃতি থাকছে কিন্তু স্মৃতি স্বरूप আমরা হতে পারছি না। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। बाबा बेहদের এত অখুট প্রাপ্তি দিচ্ছে কিন্তু আমরা সাধারণ সাধারণ প্রাপ্তির পিছনে আমাদের মন বুদ্ধি চলে যাচ্ছে। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद के प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है। বলছে অল্পকালের প্রাপ্তির ইচ্ছা বা হদের ইচ্ছা দিলের মধ্যেও हद माना लिमिटेशन नहीं আসছে, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होने देता। তো বাবা বললেন কি যদি আমাদের মনের মধ্যে কোনো রকম হদের ইচ্ছা থাকে বা অল্প ক্ষণিক কোনো প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা বেহদের এই প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি, বেহদের বর্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। আর বেহদের বর্ষা যখন আসছে না, পাচ্ছি না, বেহদের প্রাপ্তি যখন হচ্ছে না বা হদের প্রাপ্তিও আমরা পাচ্ছি না, তখন মনের মধ্যে অসন্তুষ্টতা জন্ম নিচ্ছে। तो हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए कभी कभी संतुष्टता कभी कभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। बाबा बोलছেন যে হদের প্রাপ্তি বেহদের খুশি বা বেহদের নেশা अनुभव করতে দেয় না। विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। এজন্য বাবা বলছেন যে প্রতি মুহূর্তে চেক করো যে আমি ভিতর থেকে দিল থেকে আমি আত্মা সন্তুষ্ট আছি, আমি সন্তুষ্ট মনে আছি বা আমার দ্বারা সবাই সন্তুষ্টতার অনুভব করছে বা আমি সকলের দ্বারা সন্তুষ্ট আছি। तो संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। बाबा संतुष्टतार एकदम मुख्य लक्षण बोले दिलेन जे तारा मन थेके, दिल थेके, सकलेर थेके, बाबा थेके, ड्रामा थेके तारा संतुष्ट थाकबे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। তাদের মনের মধ্যে এবং তাদের শরীরের মধ্যেও খুশির সবসময় লহর দেখা যাবে। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। बाबा बोलছেন যে তাদের সামনে যতই বড় পরিস্থিতি চলে আসুক, তাদের সামনে কোনো আত্মা হিসাব কিতাব চুক্ত করার জন্যে তার সবসময় বিরোধিতা করছে, তার সঙ্গে সামনা করছে বা তার জীবনে কোনো শারীরিক বড় কর্মভোগ চলে আসুক, কিন্তু সে আত্মা সমস্ত হদের ইচ্ছা থেকে মুক্ত, সব সময় সন্তুষ্ট থাকার কারণে সে একদম একটা ঝলমল তারার মতন সবাইকে অনুভব হবে। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। বলছেন সন্তুষ্ট মনি আত্মা সদা প্রসন্ন চিত্ত, এই জন্য তার চেহারাতে কখনো প্রশ্ন আসবে না। প্রশ্ন है तो प्रसन्न नहीं। বলছে যদি কোনো রকম প্রশ্ন আছে তাহলে প্রসন্ন থাকতে পারবে না। तो प्रसन्न चित्त की निशानी
वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। तो अच्छे जे खुशीते थाकबे, सन्तुष्ट थाकबे, प्रसन्न चित्त थाकबे, से सब समय सबाइके निस्वार्थी एवं निर्दोष अनुभव करबे, कारो दोष देखबे ना, काउके दोष देबेओ ना, किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के ऊपर कि मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। तो बाबा देखुन कत सुंदर बोलें, जैसे प्रसन्न चित्त आत्मा, संतुष्ट मनी आत्मा से ना काउके दोष देबे, ना कारो दोष देखबे, कखनो एटा बोलबे ना जे भाग्य विधाता आमार भाग्ये एटा केन लिखलो। आमरा अनेक समय बोले दी ना जे आमारी भाग्य एरकम केन, बा कखनो से ड्रामार उपरे दोष देबे ना, कखनो एटा बोलबे ना जे आमार पार्टी एरकम केन, बा कोनो मानुषेर स्वभाव संस्कार एरकम केन, बा प्रकृतिर वायुमंडल एरकम केन, बा आमार शरीरेर हिसाब किताब रोग शोक एरकम केन, माने कोनो ब्यापारे से असंतुष्ट हबे ना। तो प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टिवृत्ति वाले, बाबा बोलছেন प्रसन्न चित्त आत्मा जे सब समय निस्वार्थ हबे एवं तार दृष्टिवृत्तिते कोनो दोष थाकबे ना, निर्दोष आत्मा। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। तो बाबा खूब शॉर्ट वार्डे बोलছেন যে संगम যুগের চিহ্ন হচ্ছে संतुष्टता और संतुष्टतार लक्षण হচ্ছে प्रसन्नता। तो यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। बाबा स्पष्ट बोलছেন कि यदि ब्राह्मण जीवन पावार परेও যদি সন্তুষ্ট নেই বা প্রসন্ন নেই, তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের लाभ নিতে পারছে না। तो ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। बाबा बोलছেন ब्राह्मण হওয়ার পরেও যদি ঈশ্বরীয় প্রাপ্তি করলো না, সদা সন্তুষ্ট থাকলো না, প্রসন্ন থাকলো না, তাহলে সে প্রাপ্তি স্বরূপ ব্রাহ্মণ হলো না नामधारी ब्राह्मण हलो। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। बाबा बोलছেন ब्राह्मण হয়েছো অহো সৌভাগ্য, কিন্তু ब्राह्मण জীবনের সম্পত্তি হচ্ছে संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्रसन्नता। बाबा बोलছেন ब्राह्मण জীবনের प्रॉपर्टी হচ্ছে संतुष्टता और ब्राह्मण জীবনের पर्सनालिटी হচ্ছে प्रसन्नता। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, और সেই अनुभव থেকে কখনো वंचित तो থেকো না। अधिकारी हो ना, तो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ। बाबा बोलছেন যখন দাতা বরদাতা বাবা দিল থেকে এত প্রাপ্তির খাজানা দিয়েছেন, তো নিজের এই প্রপার্টিকে বা পার্সোনালিটিকে ভুলে যেও না, এটাকে सब समय अनुभवते নিয়ে আসো। औरों को भी अनुभवी बनाओ, समझा। हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। तो বলছে সবাই সবসময় নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কোন নম্বরে মালাতে আছি। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला हूँ। বলছে মালাতে তো তোমরা আছোই, কিন্তু কোন নম্বরের মালা আছো। আচ্ছা, এবার আজকের বরদান।
আজকের বরদান হচ্ছে बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा बोलছেন बुद्धि रूपी पा द्वारा এই পঞ্চতত্ত্বের আকর্ষণ থেকে দূরে চলে যাও আর সবসময় নিজেকে फरिश्ता स्वरूप स्थितिতে রাখো। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अथवा परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। बाबा बोलছেন যে ফরিস্তা সব সময় প্রকাশময় কায়াতে থাকে এবং প্রকাশময় কায়া নিয়ে তারা এই দৈহিক স্মৃতি থেকে সবসময় উপরাম হয়ে থাকে। তাই বাবা বলছেন যে ফরিস্তা মানা পঞ্চতত্ত্বের আকর্ষণ থেকে মুক্ত, এই জন্যে মায়া তাদেরকে টাচ করতে পারবে না। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। সেটা তখনই হবে যখন আমরা কখনো কারো অধীনে থাকবো না। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना। বাবা আরো সূক্ষ্ম বলছেন যে নিজের দেহেরও অধিকারী হও এবং মায়াকেও নিজের অধীন করে রাখো, মায়ারও অধিকারী হও। लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। আবার বাবা বলছেন যে লৌকিক এবং অলৌকিক সম্বন্ধকেও নিজের অধিকারে রাখো, তাদের অধীন হও না। আজকের স্লোগান হচ্ছে शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। অবশ্য যদি দেহকেই দেখার হ্যাবিট আছে তাহলে লাইটের দেহকে দেখো, লাইটের শরীরকে দেখো, লাইট স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকো। ওম শান্তি।